नमस्कार मो सत्यमा साई समस्त स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम +2 सेकेंड इयर जो कंपलसरी एमआईएल रही है गोटे विषय जहाँकि स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता। तो से स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता अलरेडी 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना कराई जेहेतु पिलांकर आगक एग्जाम रही। तो जो मैंने देखी ना देखीदेवे, जो मैंने चैनल नुआ अच्छे निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो। चलते आरंभ करवा से स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता विषय आम आज देखा लंग क्वेश्चन जहाँकि उत्तर सह आलोचना करवा पिलांकर परीक्षा उत्तर सह आलोचना कराऊँगी। तो आम देखा आज उ विभाग जहाँकि दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नर मूल्य 5 नंबर। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 150 शब्द देवाक हम। समस्त लंग क्वेश्चन आम आलोचना करवा केमिति लेखा से विषय आलोचना करवा कौन लेखा पिला माने चाहिए कि अधिक आड कर परीक्षा लिखिपारे। आम खाली पैटर्न देखा। तो प्रथम क्वेश्चन रही आमर स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्रबंधर सार मर्म लेख। तो प्राबंधिक परिचय समस्ते प्रथमे प्राबंधिक परिचय देवे फास्ट पैराग्राफ रे जे प्राबंधिक गोलक बिहारी दल समाज संस्कृति शिक्षा और परंपरा को सरल भाव में उपस्थापित करिबारे थिले धुरीण शिल्पी। संक्षिप्त और इंगित भाव में से अनेक कथा कहबाक चेष्टा करती। प्रसंग क्रमे से अनेक उदाहरण प्रसंग को उपस्थापन कर निजस्व अभिमत को दृढ़ करती। आलोच्य प्रबंध स्वाधीन देश शिक्षा चिंतार से इलस्ट्रेटेड वीकली और संडे स्टैंडर्ड कलिंग आदि खबर कागज अभिमत को उद्धार करी वर्तमान शिक्षार स्तर किपरि क्रमशः विपर्य आड़ को अग्रसर होउची ताहाकु सुंदर भाव में वर्णना करछंती। आमर आजिक डेट्रे जो शिक्षार केमिति स्तर विपर्य आड़ को गति करुच्ची ताहाकु देखिया चाहिए। आम शिक्षा व्यवस्था रे सरकारी कलर भूमिका और दृढ़ता को से सुंदर भाव में उल्लेख करछंती। शेष में आम देश में स्थल स्तर ठारू सर्वोच्च स्तर पर्यंत शिक्षा पाई केउं भली व्यवस्था रही ताहाकु आक्षेप करने सहित सुधार जीवार मार्ग मध्य से निर्णय करछंती। प्राबंधिक निजस्व अभिज्ञता प्रकाश कर लिखिं जिला परिषदर आंचलिक सभारे से देखिं शिक्षा व्यवस्थार विचार आलोचना सबुठार शेष पर्यायर रही। पचारू से अभिमत लोक मान शिक्षा स्तर कम थी कौन योजना संबंध में विचार करना फल योजना गुड़िक उपयुक्त भाव कार्य करूना। प्राबंधिक मतरे योजना जुगरे योजना को जेतिकी आग्रह सहित करने को पड़ो शिक्षा को ताठारु अनेक गुण अधिक आग्रह कले शिक्षा और योजना मध्य समन्वय रक्षा कर। परवर्ती पर्याय प्राबंधिक कहते भारत वर्ष में विशेषज्ञ मानकु मत को विशेषज्ञ मानक मत को कौन समय गुरुत्व दे विचार करा जाऊ नहीं। सरकार मानक द्वारा सबु योजना नियंत्रण होता है। फलस्वरूप अनेक भारतीय छात्र सुख संभोग टंका पैसा मर्यादा पाई अमेरिका परि देश को चली जाउछन्ति। सेहीपरि प्राबंधिक शिक्षार उन्नति पाई और शिक्षार मानदंड जानियापाई आम देश में परीक्षार जो व्यवस्था रही सेगुड़िक त्रुटियुक्त बोली कहते सेगुड़िक त्रुटियुक्त बोली विभिन्न उदाहरण देकी से बुझेइछन्ति केमिति त्रुटियुक्त एटा सार मर्म कुहाउछि। तो डिटेल्स लेखा जाउनै पिला माने चाहिले उदाहरण मध्ये एठी लेखि परिबे। से कहते प्राथमिक स्तर आरंभ करी शेष पर्यंत परीक्षा पद्धति पिला मानकर ज्ञान बढ़ाइबार सहायक हेउनाही। एही परिप्रेक्षी रे प्राबंधिक नोट बही व्यवहार करने को विरोध करिसेंती। शेष में से कहते शिक्षा को शेष स्थान न दे शीर्ष स्थान देले आम अवस्थार परिवर्तन हेब। प्राबंधिक मत बेस युक्तियुक्त मन होता है। यह हूँ आम सारमर्म। एथे प्राबंधिक प्रकृत में कौन कहूँ चाहते ये दिगला। आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देती शिक्षा व्यवस्था संपर्क में प्राबंधिक प्रतिक्रिया पठित प्रबंध में किपरि प्रतिफलित होइछि आलोचना कर। आधुनिक प्रबंध साहित्यर प्राबंधिक गोलकबिहारी धल जने यशस्वी प्रतिभा से निजस्व समाजर विशेषकर स्वाधीनता परवर्ती समाजर शिक्षार उन्नति पाई बहु भाव चेष्टा करथिले। पूर्वर शिक्षार मान जिपरि थिला ताहा वर्तमान परिस्थिति रे कमी कमी आसुछि। विशेषकर परीक्षा दे श्रेणी उत्तीर्ण होबार जेभଳି गुरुत्व दि जाउछि सेहीपरि ज्ञानर उन्नति पाई केही चेष्टा करूनाहांती। पुनश्च जो मैंने उच्च शिक्षित होगापी विदेश जाऊँगी से आउ स्वदेश को फेरुना। प्राबंधिक आलोच्य प्रबंध स्वाधीन देश शिक्षा चिंतार उपयुक्त विषय को विभिन्न उदाहरण माध्यम सहज और सरल भाव में बुझा चेष्टा कर।
ନା ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅଶିକ୍ଷା ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲିର ଏ ଯୋଜନା ଯୁଗରେ ଯୋଜନାକୁ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହରେ କରିବାକୁ ହେବ, ଶିକ୍ଷାକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକା ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆଗ୍ରହରେ କଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିପାରିବ। ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନେକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବି ସେସବୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ବିଭାଗକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆଘାତ ପଡ଼ିଥାଏ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯାଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନେଇଦେଇଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତରରେ ଯାହା ହେଲାଣି ବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧୋଗତି ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇ ଚାଲିଛି ତାକୁ ଯଦି ରୋକା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶୋଚନୀୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ବାହାରକୁ ଯେତେ ଦେଖାଗଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ନିରୁପାୟ ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଶିକ୍ଷା କମିଶନ ବସାଇ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା କଥା ବିଚାର କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବୈଧ ଆଚରଣ, ନୋଟ୍ ବହିର ପ୍ରଚଳନ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଅଭିମତ ଯୁକ୍ତିୟୁକ୍ତ ମନେ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି 3 ନମ୍ବର, ଆମ ଦେଶରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଓ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ମତର ସତ୍ୟତା ବିଚାର କର। ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାର ଧଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ସେ ଜଣେ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ ବି ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିରେ ଥିଲେ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରହରୀ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁରକ୍ଷା ଓ କ୍ରମୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାର ମାନ କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଆସୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ସେ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ନେଇ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମନସ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସବୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେହିସବୁ ଯୋଜନା ଅଶିକ୍ଷା ଓ ନିରକ୍ଷରତା ଯୋଗୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଗଲେ ବି ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଶ ସେବାରେ ମନୋନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପରେ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମୂଳରୁ ଚୂଳ ଯାଏଁ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଭଳି ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରହୁଛି ସେଥିରେ ଛାତ୍ରର ଯଥାର୍ଥ ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କଳିଙ୍ଗ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଲେଖା ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିର ଛାତ୍ରମାନେ ପାଠପଢ଼ା କଥା ଯେତିକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ଆମ ଦେଶରେ ନୋଟ୍ ବହିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି। ଫଳରେ ନୋଟ୍ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଛାତ୍ରମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଅପେକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସ୍ମରଣ ହେଉନାହିଁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ବିକ୍ରି କରି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିଥିବା ସେଠିକା ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏବେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଏବେକାର ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବହି ବିକ୍ରି ହେବା ଛଡ଼ା ଆଉ ବିଶେଷ କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବାହାରିବାକୁ ଲେଖକ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକ ଯେଉଁଭଳି ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତକୁ ନୂତନ ଦିଶା ଦେଖାଇବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମ ନେକ୍ସଟ ଲଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମ ଦେଶରେ ଶେଷ ସ୍ଥାନ ନ ଦେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାବନ୍ଧିକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିର ଯଥାର୍ଥତା ବିଚାର କର। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ଗୋଲକ ବିହାର ଧଳ ଜଣେ ସୁପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ। ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଅବକ୍ଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କେତେକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ମତାମତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରୁ ଲେଖାକୁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ନିଜସ୍ୱ ଅଭିମତର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ନିଜସ୍ୱ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଛଳରେ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଯେତେ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କୃଷି ଥିଲା ସବା ଉପରେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ସବା ତଳେ। ଶିକ୍ଷାକୁ ଶେଷ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାର କାରଣ ସରକାର ଯେତେ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି କେହି ତାକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି।
कारण साधारण लोकंर भी विशेष शिक्षा ना। तेणु प्रावधिक परामर्श देइछन्ति योजना को जेतिके आग्रह करने शिक्षक ताठू अनेक गुण आग्रह सहकारे कले शिक्षा योजना मध्य समन्वय रही परिबो। आम देश में शिक्षित विशेषज्ञ मानकर विशेष मर्यादा नहीं। फलस्वरूप आम देशर जो मैंने अमेरिका भली देश को जाई पाठ पढ़ुछन्ति से माने पाठ पढ़ी सारा पर आउ देश को आसवा को आग्रह प्रकाश करूना। देशर परिचालन पद्धति में नूतन दृष्टिकोण सृष्टि न हेले एई भली अवस्था परिवर्तन आसिबो नाही। देशर शिक्षा समस्या निरूपण और निराकरण पर प्राबंधिक केतक मूल्यवान अभिमत देइछन्ति। देश में मूलरू चूल जाए जो भली परीक्षा पद्धति अनुसरण कर छात्रर ज्ञानर निर्णय करा जाई पारुनाही। कारण छात्र माने ज्ञान अभिवृद्धि बदल में नोट बही माध्यम कौन प्रकार परीक्षा पास करने को चाहूँगी पर से मौलिक ज्ञानर अभिवृद्धि घटुना। सेहीपरि वर्तमान शिक्षार मान आस्ते आस्ते कमिबार लागिछि। एपरिक पीएचडी डिलीट करुथिबा व्यक्ति मध्य ज्ञान राज्य में सम्मान पाई पाउना। प्रबंधर शेष भाग में प्राबंधिक कहते आमे कौन उपाय ठकीदेले प्रकृत ज्ञानी हो पारिबा नाही। जदि पाठ पढ़ा ताहले आमे अन्य मानक सहित समान हो पारिबा। तेणु शिक्षा को सब शेष स्थान न दे शीर्ष स्थान देले आम भितर थिबा ठकीबार मानसिकता दूरे जीव और आम अवस्थार परिवर्तन हेबो। तो ये थिला आमर स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार लंग क्वेश्चन समस्त लंग क्वेश्चन आलोचना करागला। तो नेक्स्ट वीडियो रे अन्य विषय आम लंग क्वेश्चन देखा। ताज भिडियो रखुची। नमस्कार।